کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. کہ مطلب وہ جاتے تھے مزاروں پر, اور ہم بھی اس چیز کو شاید سمجھتے تھے کہ یہ ایک زندگی کا ایک حصہ اور یہی اصلیت ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. میرا ایک چینل تھا عالم قبول 2.0, اس کا جو خطیب تھا نا, خطیب مسجد, وہ تھا بریلوی. جب میں نے اپنے استاد کے خلاف اس کے مطلب اس میں دیکھے نا کول و تضاد میں مطلب بہت زیادہ فرق دیکھا, میں نے وہ چینل اڑا دیا. دو چیزیں جو ہے نا, ایک تو سوال سخت سے سخت سوال اور بہترین جواب, اور دوسرا ملاقات بڑی آسانی سے ہوئی نا. اس طرح تو نہیں. وہ کس بیس پہ کہتے تھے؟ دیکھا تھا ان کو ان کے بارے میں یا سنا تھا؟ بس سنا بہت زیادہ ہے. آپ تو ٹیچر ہو یار, آپ کو تو یہ دیکھ لیں, دیکھو ٹیچر کو تو یہ چیز پھر آپ اندازہ لگا لیں معاشرے کی کہاں پہنچ چکا ہے یہ. لیکن ایک تو ان کا جو انداز ہے, کمیونیکیشن سکلز ہے, وہ بہت ہی زبردست ہیں. سنتے ساتھ انسان متاثر ہوتا ہے. یہ تو اور بھی لوگوں کے ہیں, مفتی صاحب کے بھی بڑے اچھے ہیں. علماء تو کہتے ہیں اس کو تمیز نہیں بات کرنے کی, کہتے ہیں. ہاں وہ تو کہتے ہیں. عتبہ بھی یہی کہتا تھا, ولید بھی یہی کہتا تھا, ابو سفیان بھی فتح مکہ سے پہلے یہی کہتا تھا. میری والدہ نے کہا بیٹا نہیں, آپ ہمارا جو بزرگوں کا دین ہے وہ چھوڑ کے آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اور یہ کیا ہے. یہ نہ ملتے تو ہم شاید ایسے ہی اپنا عقیدہ خراب کر کے جاتے دنیا سے. سچی بات ہے جی. اللہ ٹھیک ہے, اللہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں الحمدللہ. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طرف لے چلتے تھے, یہ بول پان میں لے کے گئے ہیں, یہ جان کے لے کے گئے؟ نہیں, وہ ان کے اپنے مفادات ہیں سر. ہاں, جان کے لے کے گئے ہیں سر. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے پہلے یہ جتنے علماء کرام تھے, جتنے بھی بڑے بڑے ہیں, کہ وہ یہ بات نہیں کرتے تھے؟ وہ یہ بات کرتے تھے, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات کر کے وہ خود اس پہ عمل نہیں کر پا رہے ہوتے تھے. بے شک ایسا ہی ہے. آج ہم سارے یہ بول رہے ہیں, اس سے پہلے تو ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کو بولے کہ لکھا کدھر ہے. نہیں تو جو ان کے میٹھے میٹھے چہرے آپ کھل کے سامنے نہیں, آپ وہ روش نہیں کر رہے, اب تو گالیاں دے رہے ہیں. آپ تو خود ہی مجھے غصہ ہے. اور یہ کتنے کتنے بڑے نام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام, تو یہ کیا کرتے رہے ہیں یار؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ صرف چندے کھاتے رہے ہیں اور صرف اپنے جائیدادیں بناتے رہے ہیں. وہ جو آپ کو سمجھا نہیں سکے, انجینئر نے سمجھا دیا, وہ کیا تھا؟ یہ سر پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہم جنگل میں رہ رہے تھے اور ابھی واقعی دنیا میں آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, چونکہ اب ریکارڈنگ ختم ہو چکی ہے, اب حال میں آئے ہوئے لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو آئیے. آج بھیا, السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے؟ سید علیان بخاری. علیان بخاری. کدھر سے آئے ہو؟ سوابا سے ہیں. سوابا سے. آپ بھی ساتھ ہو؟ جی. کیا نام ہے؟ عبداللہ سلیم. عبداللہ سلیم. کیا کرنے آئے ہو؟ خیر خیریت ہے سر؟ بس مرزا صاحب سے کچھ سوالات پوچھنے تھے اور ان کے بیان سننے تھے. پوچھے سوالات؟ نہیں, تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ اس کے گھر کے تھوڑے مسئلے تھے, کام وغیرہ تھے, تو اس کی وجہ سے ہم تھوڑا فرسٹ ٹائم آئے ہو ادھر؟ جی, فرسٹ ٹائم آئے. پروگرام دیکھا؟ کیسا پروگرام تھا؟ بہت اچھا پروگرام. ان کا تعارف کیسے ہوا تھا؟ کب سے جانتے ہو ان کو؟ تقریباً جب سے یہ ایک دم سے فیمس ہوئے نا, میں تب سے دیکھ رہا ہوں. یہ تو 2009-10 سے بیٹھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. نہیں, تب اس طرح تھا نا کہ میرے پاس فون نہیں تھا ہوتا. اچھا اچھا. تو فون آیا جب کرونا آیا, آن لائن کلاسز کا. کیا باتیں ان کی اچھی لگیں؟ کیا تھی وہ باتیں جو آپ کو لگا یار یہ تو بڑا اچھا سکھالا؟ یہ جو سنگ ہے, بات کرتے ہیں تو پوری ساتھ ریفرنس دیتے ہیں, کوئی جھوٹ بات نہیں ہوتی. ساتھ کتاب کا بھی بتاتے ہیں, حدیث بتاتے ہیں, نمبر ساتھ بتاتے ہیں. تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ یہ پورا جو سنگ انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ ہم خود بھی دیکھ سکیں. اگر کسی کو شک ہے تو وہ خود بھی دیکھ سکتا ہے اور یقین کر سکتا ہے. بہت شکریہ. سر السلام علیکم. آگے آجائیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم 7 دوست ہیں
साथ साथी हैं। हम जलालपुर जट्टा से यहाँ पे हाजिर हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे इन साथियों में से पहले 2 साथी यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं और हम सबको बहुत ज़्यादा शौक था यहाँ आने का। आज हमारे साथ जलालपुर जट्टा से मस्जिद से शाह साहब हैं, इनके साथ लखते जिगर भी हम 7 बंदे यहाँ पे आए हैं और यहाँ के हमने जैसा सोचा था उससे भी अच्छा है इनको पाया है। अच्छा। बहुत खूबसूरत अंदाज बोलने का, बहुत खूबसूरत तकरीर का अंदाज़ है, समझाने का अंदाज़ तो बहुत ही उम्दा है। और हम सब तकरीबन सारे ही पहले जमात इस्लामी से मुख्तलिफ शोबों से भी हैं और माशरे में भी एक अच्छी तंजीमों से तल्लक है। हम इस बात को पहले भी जानते थे और काफ़ी अरसे से इनके लिसनर है और शौक़ था हमें आने का। आज आके हमारे दिल की वो असद पूरी हो गई है। उलमा तो कहते हैं इसको तमीज़ नहीं बात करने की, कहते हैं। हाँ, वो तो कहते हैं। उतबा भी यही कहता था, वलीद भी यही कहता था, अबू सुफियान भी फतह मक्का से पहले यही कहता था, सब लोग यही कहते थे। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, सब लोग पहले यही कहते थे। क्या अबू जेल मानता नहीं था कि मैं सबसे ज्यादा अबुल हिकम हूँ? वो भी कहता था, वो भी कहता, लेकिन होना तो वही होता है ना जो अल्लाह ताला ने करा, जो उसका अमर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और खूबसूरत अंदाज में हदीस और कुरान पाक की ये आयात पेश करते हैं, खूबसूरत अंदाज में हदीस जो वो समझाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा समझाने का अंदाज किसी और में नहीं है। उलमा की कहानियाँ नहीं हैं, बनी इसराइल के किस्से नहीं हैं, मेरे पीर साहब के किस्से नहीं हैं, फलां बुजुर्ग ने बताया वो किस्से नहीं है। सिर्फ मजा आता है, कुरान और हदीस बस। पहले कुरान की आयत, फिर 6-7 हदीस कोट कर देना है और यही मुबल्लिग का काम होता है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे, हमारी ये दुआ है, और ये दीन और तबलीग का काम जारी रखे। असल ये इसलिए हमें इतना मज़ा आ रहा है ना कि इतना खालिस दीन कभी खाया ही नहीं ना। इतना खालिस दीन हमने इसकी शक्ल नहीं देखी। हमारे दोस्त मजहर शाह साहब हैं, ये भी हमारे साथ पहले आ चुके हैं। अच्छा। और यही आज हमें मोटिवेट करने वाले हैं। सारा इंतज़ाम यही इन्होंने किया, हम इनके साथ आए हैं और बहुत ज़्यादा ये भी पसंद करते हैं। और जी आपको तारुफ कैसे हुआ था? मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ। अच्छा फैमिली के साथ। ठीक होगा। वो एक वाक़या मेरे साथ हो गया, मैंने बताया था तो ठीक होगा। उसमें तारुफ हुआ तो फिर बात 6 साल हो गए हैं इस बात को। ठीक होगा। लगातार कोई मिस नहीं की मैंने कभी। माशाल्लाह। कोई चीज़ देखनी हो, कोई मसला देखना हो, फौरन निकाल लो बस। कोई मसला छोड़ा ही नहीं उन्होंने जो नाम बयान किया हो। बिल्कुल ऐसे जी। और सच, हक और सच कुरान के मुताबिक, जी कुरान रेफरेंस के साथ, बिल्कुल ऐसे। और जिस पे अगर ये किसी पे तनकीद करते हैं ना, हम तो तनकीद कह सकते हैं, अगर किसी पे उसको रोक टोक करते हैं, उनकी तुसी कह ले, तो साथ उसी वक्त हवाला मौजूद होता है। ऐसे हवा में जो है ना तीर नहीं फेंके जाते, हर बात का ये हवाला दे के फिर बात को दलील के साथ ये साबित करते हैं। अगर फिर भी लोग नहीं मानते तो ये तो फिर तकब्बर यही होता है ना। तकब्बुर यही होता है। हक बात से नाद करना। हक बात से नर। बिल्कुल। माया वाला सूट पहन लेना, चमकते हुए जूते पहन लेना तकब्बर नहीं है। असल तकब्बर यही है कि हक को जानते हुए उसे जटलाना। और यही बात हम देखते थे कि जब इस्लाम मक्का में दाखिल हुआ तो यही सबसे ज़्यादा तकब्बर था। लोगों को यही परेशानी थी जो उस वक्त दीन हक की तरफ चल पड़े, उनको यही सबसे ज़्यादा परेशानी थी। अच्छा, अंदर गए थे, मुलाकात हुई? जी, अंदर मुलाकात हुई है। खूबसूरत अंदाज में साथ उन्होंने हमें अपने खड़ा किया है, बहुत अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में। दोस्तों चंदा तो नहीं लेते? कोई तंजीम नहीं, कोई चंदा नहीं। हमने देने की कोशिश भी की है लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इजाज़त नहीं है। हमने कोशिश की है कि नेक्स्ट टाइम आए तो आप कुर्सियों के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लें। तो कहते हैं कि इसमें अगर कुर्सियों पे बैठाएंगे तो बंदे अकोमोडेट कम हो जाएंगे। ऐसे चंदा बिल्कुल नहीं है। हमें आते हुए पहले उन्होंने नाश्ता कराया, फिर चाय उन्होंने दी है। हमारा चाय नाश्ते का मूड नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने कहा पहले नाश्ता कीजिए, नाश्ते के बाद चाय के बाद अभी जो सेशन ख़त्म हुआ है, अभी फिर उनका अनाउंसमेंट हुई है कि चाय भी लेनी है, साथ समोसा भी लेके जाना है, और हम यहाँ से किताबें भी लेके जा रहे हैं। ये भी हाफ रेट से भी कम पे वो दे रहे हैं, जितनी लागत है उससे भी कम पे दे रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि दीन की बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह ताला सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। जी, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नदीम जफर है जी, जट्टा से आए हूँ। हाँ। तो मैं भी मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को जो है ना काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। ठीक है। इनकी बातें मुतासर करने वाली बातें हैं। ठीक है। लिहाजा हमें जब
ان سے بڑی خوشی ہوئی ہے ان سے ملاقات کر کے. فرسٹ ٹائم ملے آپ بھی؟ جی فرسٹ ٹائم آیا, میں فرسٹ ٹائم آیا. اچھا, آپ کو تعارف کس نے کروایا تھا؟ میں نے ویسے ان کی ویڈیو نکال کے دیکھی ہیں, ویسے تعارف مجھے کسی نیٹ میں ویسے میں نے دیکھی ہیں. پہلے عثمان صاحب سے ہیں وہ جو انڈیا کے ہیں, میں ان کو سنتا تھا. انہوں نے ایک دفعہ جو ہے نا ان کے بات کیا ہے کہ وہ پاکستان میں ایک جیل میں کو جو ہے نا وہ انہوں نے تو اور طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں, لیکن میں نے چلو دیکھتے تو ہیں نا. ایک دو ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو مجھے وہ ویڈیو بھا گئی ہے, تو میں نے بس آہستہ آہستہ ان کو پھر سننا شروع کر دیا. تو جب سب سنتا گیا تو بس ان کی باتیں ہمارے دل میں اترتی گئی ہیں. آج ادھر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ ہاں میں فرسٹ ٹائم. ملاقات بھی ہوئی؟ جی ملاقات بھی ہوئی. ملاقات میں کیسا پایا؟ الحمدللہ نے پیاندہ جیسے سنا تھا اس سے بہتر پایا. ماشاءاللہ. جی ہاں, چلیں بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ بھی ساتھ ہیں؟ ہاں جی. اچھا, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا آنے کا؟ بہت ہی اچھا جی, بہت ہی شوق تھا ملاقات کا. ہو گئی ملاقات ہوئی ہے بہت اچھی. جو ان کے اوپر الزامات لگتے تھے وہ ساری باتیں آج آپ نے دیکھا, آپ اپنے لفظوں میں بیان کریں کیا دیکھا؟ انجیز محمد علی مرزا کیسا ہے؟ بد اخلاق ہے, یہ بندے تھے؟ نہیں, اصل یہ ہے کہ حق اگر آپ بیان کریں گے تو آپ پہ تنقید ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے بے شک, کیونکہ انہوں نے حق بیان کیا تھا. حق جو بیان کرتا ہے اس پہ پھولوں کی بارش نہیں ہوتی, نوٹ نہیں نشاور ہوتے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. حق والے پہ تونتے لگتی ہیں. سچ بات کہنا, سچ بات کہنا, اور یہ واحد ہیں جو سچ بات کہتے ہیں اور دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں. الحمدللہ. کیا لگتا ہے اس یہ جو پرفتن دور تھا نفسا نفسی کا, لوگوں کو دین کا بھی نہیں پتا اور دین کے پیچھے لڑے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, اس حالات میں بھی ایک آواز اٹھی ہے. ان حالات میں یہ ایک امید کی کرن ہے. ہاں, اور تبدیلی نظر آ رہی ہے. شک نہیں. میرے بھائی ہیں بڑے, یہ امریکہ ہوتے ہیں, یہ وہاں سے مجھے ویڈیو بھیجتے تھے اور میں دیکھتا تھا. باہر والوں کو بہت جلدی سمجھ آتی ہے. یہ پاکستان والے جو اکھڑ کے بیٹھے ہیں, باہر والے تو الحمدللہ ادھر بیٹھ کے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جب سے ان کی ویڈیو دیکھنے لگا ہوں, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے, 3 دفعہ پڑھا ہے ماشاءاللہ. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اور سمجھ آئی ہے کہ اصل دین کیا ہے. اس سے پہلے نہیں پڑھا, اس سے پہلے دیکھ لیں, اب پتہ لگ گیا کہ اصل دین تو یہ ہے. بالکل صحیح. اور اب دل خوش ہوتا ہے. بہت جزاک اللہ. وعلیکم السلام. آپ بھی ساتھ ہیں؟ جی میں بھی ان کے ساتھ. اچھا, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی ماشاءاللہ بہت زبردست ایکسپیرینس. اچھا, کیسا دیکھا, کیسا پایا انجینئر محمد علی مرزا کو؟ جی جو دیکھا جو سنا اس سے اچھا ہی پایا. اس سے اچھا پایا ماشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انجینئر کی کون سی باتیں تھیں جس سے آپ متاثر ہوئے؟ یہی جو ریفرنس قرآن کا حدیث کا, ویسے ہوائی باتیں نہیں ہیں. ہوائی باتیں نہیں, بات وہ جو قرآن سے, بات وہ جو سنت سے. کوئی بابے نے یہ بولا تو فلان نے یہ بولا, وہ بات نہیں ہے. کہانیاں نہیں بات ہوگی تو قرآن سے. ٹھیک ہوگا. ملاقات کر کے آئے؟ جی ملاقات کر کے آئے, تصویر بنوا کے آئے. تو کوئی چندہ یہ وہ کچھ دیا؟ نہیں کوئی چکر ہی نہیں چندے کا. چلے, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اچھا جی, آپ کوئی اپنے تاثرات بیان کرنا چاہیں, کیا دیکھا, کیسا رہا؟ میں بھی بھائی ٹیم کے ساتھ ہی آیا ہوں, اور شہریار بٹ میرا نام ہے, اور جلال پور جٹا سے ہی ہم آئے ہیں. تو نہیں رہی رہا تم؟ نہیں, تو دوسری دفعہ ہم آئے ہیں تو الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. سبھی کو یہ پیغام ہے کہ علی بھائی ایک نعمت ہے ہم نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ, بلکہ علی بھائی کے علاوہ بھی اگر کوئی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے تو وہ ہماری سارا آنکھوں پہ. الحمدللہ یہ ایسا ہی ہے. جو جس نے کہانیاں سنانی ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جس نے کہانیاں سنانی ہیں کوئی تعلق نہیں. بس یہی ہمارا پیغام ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ احتشام جیلانی. احتشام کدھر سے آیا؟ سانگلہ ہل سے, فیصل آباد کے. سانگلہ, ہاں نام سنا ہے. جی سانگلہ. خیریت تھی, کیا کرنے آئے تھے؟ اصل میں مطلب یہاں پہ دیکھنے آئے تھے کہ مطلب ایک لائیو ہمارے ٹیچر کیسے بات کرتے ہیں, مطلب ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک تعلیم حاصل کرنے, ایک علم لینے. ان کا تعارف کیسے ہوا تھا, کب سے ٹیچر بنا لیا ان کو؟ مجھے آلموسٹ کوئی 8 مہینے ہوئے ہیں ان کو سنتے ہوئے. تو یہی ہے کہ ایک رینڈم ویڈیوز آتی تھی سوشل میڈیا پہ, تو وہ انسپریشن وہیں سے آئی ہے. تو پہلے رینڈم ویڈیوز دیکھنی سٹارٹ کی تھی, بعد میں پراپر یوٹیوب پہ لیکچر دیکھنا سٹارٹ کر دیا. جی, کیا سیکھا ان سے جب سے ان کو سننا شروع کیا, اور کیا فرق پایا؟ جی بالکل الحمدللہ. ایک بڑا گریٹ امپیکٹ میری تو لائف میں
آیا کیونکہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ ان کی زیادہ تر وہ ان کا رجوع تھا اس طرف مطلب توحید کے ایک سینسٹیو ایشو کے اوپر کہ مطلب وہ جاتے تھے مزاروں پر اور ہم بھی اس چیز کو شاید سمجھتے تھے کہ یہ ایک زندگی کا ایک حصہ اور یہی اصلیت ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. وہ بعد میں پتہ لگا ان کو سن کے، انجینئر محمد علی مرزا کو سننے کے بعد پتہ لگا کہ یہ تو دین ہی کوئی نہیں اصل میں سچ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا میرے خیال سے ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ یہ جو توحید کا ایک سینسٹیو ایشو ہے یہ کلیئر ہوا ہے. اندر گئے تھے پکچر نہیں ابھی میں نے جانا ہے. چلیں جزاک اللہ. آئیں جی کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ حمزہ. حمزہ. حمزہ کدھر سے آیا ہے؟ ملتان سے. ملتان سے. خیریت تھی؟ بس 2 سال سے سن رہے ہیں انجینئر صاحب کو اور انجینئر صاحب کی خاطر پھر لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں تو میں نے کہا جس کی خاطر اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اس کی خاطر ایک دفعہ جا کے دیکھ ہی لیں. کیوں سن رہے ہیں ان کی خاطر باتیں؟ ان کا تعارف کب ہوا اور کیسا تعارف رہا؟ ظاہری بات ہے جیسے 99% لوگوں کو تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، ورنہ بند کمرے میں کوئی اس کو پتہ ہونا تو سوشل میڈیا کے ذریعے کیا ہے. تو میرا ایک چینل تھا عالم قبول 2.0، اس کا جو خطیب تھا نا، خطیب مسجد، وہ تھا بریلوی. جب میں نے اپنے استاد کے خلاف اس کے مطلب اس میں دیکھنا قول و تضاد میں مطلب بہت زیادہ فرق دیکھا، میں نے وہ چینل اڑا دیا. میں نے کہا یار یہ گناہ ہے جاریہ، میں تو نہیں کر سکتا. اس نے کہا جی نہیں جی یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا. رفعت یدین کے ساتھ میں نے کیا نماز شروع، سارے مجھے ایسے دیکھیں جیسے میں کوئی پتہ نہیں کوئی عجیب ہی کام کر رہا ہوں شروع. انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے کہ دیکھتے رہو، میں نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، سیدھی سی بات ہے، جو حق ہے سو حق ہے. اب وہ والا اسلام میں دور تو رہا نہیں ہے کہ جب نماز پڑھتے تھے تو وہ اٹھا کے لے جاتے تھے، مارتے تھے. یا حضرت عمر والا دور تو ہے نہیں شروع والا. ابھی تو ہر بندے کو آزادی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ حق دوسرا اٹھا کے لے جائے نہ ایسا آج کے دور میں تو ممکن نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا جی ہمارے جو پنڈ کا چودھری ہے نا وہ ہمیں نہیں پڑھنے دیتا یہ وہ، تو میرے خیال میں وہ فرعون ہے پھر. جی ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے بالکل. پر ایسا کرتا بھی کوئی نہیں. ہاں اب ایسا کچھ نہیں، اب کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا، اسے پتہ ہے اسے چھیڑیں گے اس نے شروع ہو جانا ہے. اب الحمدللہ حالات بہت فیوریبل ہے. یہ ہے کہ جو مخالف ہے نا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم جب اس کی بات سن لیتے ہیں اچھا اس طرح ہم انجینئر صاحب کی ہر موضوع پہ تقریباً ویڈیو بن چکی ہے، اس کا کلپ کاٹتے ہیں یا پوری ویڈیو اس کو کہتے ہیں یار دیکھ لے تیری مرضی ہے. اگر نہیں دیکھتا تو اس کی مرضی ہے، ہم اس میں کوئی زور تو نہیں لگا سکتے. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، میں نے صرف اپنے گھر والوں کو دعوت دے دی. میری ماں نے بھی رفع یدین کے ساتھ شروع کر دیا، بس مجھے اس چیز کی خوشی ہے. سرخ اونٹوں سے میرے لیے اس سے بڑھ کے ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اندر گئے تھے پکچر بنوائے؟ جی بالکل. کیا لگتا ہے کسی اور عالم دین کو ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، کسی نے دین سیکھنا؟ زندگی میں پہلی دفعہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی میں نے کیا نا تو وہ یہی کیا ہے. میں کسی کے پیچھے آج تک نہیں گیا، یہ پہلی دفعہ آیا ہوں اور اگر موقع زندگی میں پھر ملا تو پھر. بہت شکریہ. ہاں جی کون ہے جی نیکسٹ؟ آج السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ محسن. محسن آپ کا؟ تصور یاد. تصور. جی. کدھر سے آیا؟ سرگودا سے. سرگودا سے. جی. کیا کرنے آئے تھے؟ پہلے تو یہ بتا دیں. استاد محترم کو ملنے آئے تھے. ان کا تعارف کیسے ہوا تھا؟ نیگیٹو پازیٹیو کیسے سنا؟ کب سے سننا شروع کیا؟ تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں. اچھا. اس سے پہلے کون صاحب مکتبہ فکر صاحب کا؟ میں دعوت اسلامی میں تھا. ہاں مدنی منع. اچھا 4-5 سال سبز امامہ بند ہے. پھر میں نے 16 سروزے لگائے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ. تو یہ ایولیوشن چلتا رہا. یہ مدنی منع سے مسلم کیسے بنے؟ تبلیغی جماعت کی طرف گئے پہلے. تو وہاں سے سوشل میڈیا کے ذریعے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے تعارف ہوا. ان کی ویڈیو سنی نا، محسوس ہوا کہ پہلے تو ہم بابوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، قرآن سنت کا تعارف ہوا تو آج حاضری کا شرف حاصل ہو گیا. ماشاء اللہ. فرسٹ ٹائم آیا آج؟ جی فرسٹ ٹائم آیا. پروگرام آج دیکھا پورا؟ کیسا پروگرام؟ بہت زبردست، بہت زبردست. اور یہ ایک جو علماء کہتے ہیں کہ یہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا، بندے اس کے اپنے ہیں، یہ بتائیں آج اس حوالے سے کیا؟ یہ آتے ہی محسوس ہوا کہ بڑا ہی آسان، پرسکون، پرامن، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہماری فیلنگز تھیں کہ بڑی ٹائٹ سیکیورٹی سسٹم ہوگا، بڑا جو ہے نا مشکل سا کنجسٹڈ سا نظام ہوگا، لیکن الحمدللہ بہت پرسکون، بہت پرامن. اندر گئے تھے پکچر بنوائے ہو؟ جی بنوائے. کیا لگتا ہے کسی اور بڑے عالم دین سے بھی ملنا اتنا ہی آسان ہے جس طرح انجینئر بیٹھ کے مل رہے ہیں؟ بالکل نہیں. یہ 2 چیزیں جو ہے نا، ایک تو سوال، سخت سے سخت سوال اور بہترین جواب، اور دوسرا ملاقات بڑی آسانی سے ہوئی نا. بہت شکریہ. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ محسن. محسن بھائی کدھر سے؟ بھیرا سے ہوں، اسکول ٹیچر ہوں. بھیرا سے اسکول ٹیچر؟ یہ بھی بھائی اسکول ٹیچر تھے جو میرے ساتھ ابھی گئے. اچھا. آپ یہ بتائیں آپ کے ٹیچر کیسے بنے؟
ये मैं अभी लाइव स्टोरी बड़ी भी रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, तो वो आपको बताया कि ये बस एक इस तरह का एक वाक़या हो गया था। तो वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया बाकायदा। पहले क्लिप सुन के गालियाँ दे के आगे चले जाते थे। गालियाँ देते थे? जी बिल्कुल जी। गालियों से मुराद ये बुरा भला कह दिया, वो इस तरह तो नहीं। वो किस बेस पे कहते थे? देखा था इनको इनके बारे में या सुना था? बस सुना बहुत ज्यादा है। आप तो टीचर हो यार, आपको बस ये देख ले फिर, देख ले तो ये चीज फिर आप अंदाजा लगा लें मुआशरे की कहाँ पहुँच चुका है, ये कहाँ तक शरायत कर चुकी है ये, मतलब ये चीज़ के कोई तहकीक नहीं है, बिला तहकीक। वही मैं कह रहा हूँ, टीचर अंदाजा लगा ले, बगैर कैसे बात कर सकते हो? बस अंदाजा लगा ले, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मुआशरा किधर अगर हम नहीं ना इस लेवल पर थे तो बाकियों के हालात क्या होंगे। तो ये मैं समझता हूँ मेरी भी खुशकिस्मती है और इंशाल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी खुशकिस्मती साबित होगी वक्त के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। चले देर आए दुरुस्त है। अंदर गए थे, मिला है? जी गए। को मुट्ठी छुट्टी गर्म की है, कुछ चंदा शंदा देते? मुट्ठी को नहीं गर्म की जी, हमें पहले ही पता है, इंजीनियर साहब पहले ही हमें पता था इस तरह नहीं होता, तो इस तरह कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम अजमल हुसैन है। अजमल हुसैन? जी जी, मैं लाहौर से। लाहौर से? लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर निशात कॉलोनी से। निशात कॉलोनी से? जी जी। अच्छा, आगे तो हम लोग जाते थे लाहौर सलाम करने, अब लाहौर वाले झेले मारे हैं, लगातार आ रहे हैं। जी जी। क्या ये क्या आपको क्या लगता है क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हक की आवाज़ है ना, तो इसलिए आ रहे हैं। हक की आवाज़ सुनने के लिए तो फिर जाहिर सी बात है आना पड़ेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे तारुफ हुआ इनका, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या कब से? इनका तारुफ मेरे साथ नेगेटिव तो नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा यानी बड़ा मम्मी डैडी सा लड़का था। अच्छा ठीक है। 2016 में इनका मेरे से तारुफ हुआ, तो दाढ़ी वाड़ी ये नहीं रखी होती थी मैंने। अच्छा माशाल्लाह। तो बस जब तारुफ हुआ तो मैं सुनता था, घर वाले देखते थे, वीडियोस में देखता तो मैं घर वालों ने कहना यार ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने जब इनकी ये काउंटर वेरीफाई किया, जो इन्होंने रेफरेंसेस दिए, तो मैंने काउंटर वेरीफाई किया। मेरी वालदा ने कहा बेटा नहीं, आप हमारा जो बुज़ुर्गों का दीन है वो छोड़ के आप इनके पीछे भाग रहे हो, और ये क्या है। तो फिर जब मैं इनके रेफरेंसेस सुनता था तो वही रेफरेंसेस मैं अपनी वालदा के साथ और अपने वालिद साहब के साथ कोट करता था। तो जब ये कोट करता था तो वो देखते थे कुरान में। मेरे वालिद साहब एक्चुअल में थोड़ा सा जो है ना वो मान जाते थे बात को, लेकिन वालदा नहीं मानती। तो फिर जब बताते थे तो इस वजह से वो कहते अभी मैं उनका बेटा था, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मान भी जाते थे, लेकिन वो दरबारों पे जाना भी नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और मेरे दोस्त अखबाल भी हैं, वो भी इस चीज़ को जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता मान रहे हैं कि यार चलो आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे इंजीनियर साहब की वीडियोस थी वो शेयरिंग करनी, बतानी, तो वो आगे से जो है ना वो अच्छा रिप्लाई आना शुरू। सबसे पहले तो भैया, सबसे पहला हमारा काम बनता है तौहीद जो है ना वो क्लियर हो जाए, शिर्क से बातचीत बकाया भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताए फर्स्ट टाइम आया आज? जी मैं फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंजीनियर साहब को जब से सुनना शुरू किया, क्या आपकी लाइफ में चेंज आया? क्या आपको लगता है कि इससे पहले जो उलमा थे जिनको सुनते थे मकतबा फ़िक्र, कोई मस्जिद में ये वो जो आपको समझा नहीं सके इंजीनियर ने समझा दिया, वो क्या था? ये सर पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम जंगल में रह रहे थे और अभी वाकई ही दुनिया में आए हैं। जैसे इंजीनियर साहब ने वो शेर लिखा हुआ ना कि मेरे नबी जैसा तो है ही कोई नहीं। तो मैं कहता हूँ कि जब इंजीनियर साहब की बरकत से अब बाबे तो शाही कोई सही हो गया ना। तो बस मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैं इन्हीं से सीखा हूँ और मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ इन्हीं के रेफरेंस जो है ना कोट कर रहा होता हूँ। बेशक जी ऐसा ही है, बेशक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हदायत बख्शी है। और मैं यही चाहूँगा कि अपने दोस्तों से भी यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि यार आप कम अज़ कम काइंडली एक बार सुने तो सही, एक बार सुने और कुरान के रेफरेंस, जिस तरह इंजीनियर साहब बताते हैं कि यार कुरान का रेफरेंस बात वो करें जो आसमान से नाजिल हुई है, ऐसे और बात उसकी करें जो जिसकी कब्र मदीने में है। बिल्कुल। तो बस उन्हीं के साथ जो है ना हम जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला जो है ना ज़िंदगी रही क़यामत तक जो है ना हम इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट आ जाए, चला अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक भाई। किधर से आए हैं? लाहौर से। अकेले हैं साथ दोस्त हैं भाई हैं? दोस्त हैं दो। कौन है? क्या नाम है? फरमान अली। आप भी साथ हो? अच्छा, ये चले ठीक हो गया। ये भाई हैं। अच्छा, लाहौर से आए? जी। इनका तारुफ कैसे हुआ था?
नेगेटिव हुआ था। अच्छा, क्या सुन लिया था? कुछ दजाल आ गया, क्या क्या सुना था? ये है कि ये आगे आ जाए थोड़ा सा। मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो था, जो कादियानी था, हाँ, उसके मुताबिक कि इनका फिरका भी वही है, कादियानी आ गया। कादियानी है ये भी। अच्छा, फिर कादियानी से मुस्लिम कैसे हुआ? सुनना शुरू किया और लोगों की गालियाँ भी बहुत सुननी पड़ी है मैं कि ये आप किस तरफ जा रहे हैं। उलमा मना करते थे, उलमा भी मना कर रहे, दोस्त भी हैं जो कहते थे आप गुस्ताख है, ये गुस्ताख को सुनते हैं। चले देखे ना, ये आपके अंदर कैसी अल्लाह ताला ने ये रखा हुआ था ना कि आपने सुनना नहीं शुरू किया, हिम्मत तो की ना, लोग तो सुन ही नहीं रहे। हाँ जी बिल्कुल उस वक्त हाँ, लोग ये नेगेटिव सोच रखते थे इनके बारे में, और हमें भी बोलते थे कि ये बंदा ठीक नहीं है, इन्हें ना सुने गुमराह हो जाएंगे। कौन सा इनका वो सुना क्लिप जो हदायत का सबब बना, जो लगा यार नहीं बंदा ठीक है? ये जो बाबों के मतलब बातें की ना कि ये सब झूठी कहानी है, तो असल जो हमारा दीन है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, वही दीन है। उनकी तलीमात जो अच्छी वही तलीमात अच्छी हैं, इनका कोई बाबों की कोई तलीमात अच्छी नहीं। आपकी लाइफ में जी क्या टर्निंग चेंज क्या था? कौन सा इनका क्लिप था जो आपको लगा यार बंदा बिल्कुल ठीक बात कर रहा है? इनकी जो बात थी ना कि आप कौन सा दीन लेना चाहते हैं, अपने नबी पाक का जिस पे सहाबाए किराम ने अमल किया, बेशक, या जो आपके बुज़ुर्गों ने बताया और आपको अपने ख़ानदान से मिला है, तो वो चीज़ मुझे क्लिक की है। ठीक है, तो ये मेरे भाई हैं, साथ आए हैं दोस्त आसिफ भाई, तो ये इनको सुनते थे, स्टेटस लगाते थे, मैंने इनके स्टेटस देखे तो वहाँ से मुझे अच्छी लगी इनकी बातें। अच्छा, ठीक है, तो मैंने सुना हदायत का सबब बनने के लिए आसिफ भाई का भी हाथ है। हाँ, वो ये फरमान भाई हैं, वो आसिफ भाई उधर खड़े अच्छा, हैं जी, और उनकी वजह से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ बेशक कि अगर ये ना मिलते तो हम शायद ऐसे ही अपना अकीदा ख़राब करके जाते दुनिया से। सच्ची बात है जी, अल्लाह हो, ठीक है, अल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2022 में ना अगस्त में अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी, उम्रे पे गया था, तो उससे पहले मुझे कोई नहीं था पता कि इंजीनियर साहब भी कोई दुनिया में हैं। तो मेरे दिल में शुकूक व शबात थे, सवालात थे काफ़ी ज़्यादा, तो उधर जाके मैंने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि या अल्लाह पाक मुझे हदायत दे, सिरात मुस्तकीम दे। तो अब दोबारा फिर अल्लाह पाक ने 1.5 साल बाद बुलाया है, मैं तीसरे रोज़े जो है ना वापस आया हूँ उम्रा से। तो जो पहले था वो कुछ और था मज़ा, जब इस दफ़ा मैं गया हूँ तो और मज़ा था। और मैंने जो वहाँ पे अल्लाह से एक ही चीज़ मांगी है कि या अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन जब नबी पाक के सामना हो जी, तो मुझे नबी पाक के कदम मुबारक चूमने का मौका मिले। आमीन आमीन। और जो मेरे मोहसिन हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जी, वो भी मेरे साथ हो। आमीन आमीन। चले, अल्लाह ताला आपकी ये दुआ कबूल करे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम भैया? मेरा नाम नोमान शबीर है और मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ पंजाब कॉलेज बेरा में माशाल्लाह। और बेसिकली मैं काफ़ी अरसे से ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुन रहा हूँ। ऐसे कोई स्पेसिफिक क्लिप मैंने नहीं सुना कि मैंने एक आध क्लिप सुना और उससे मैं जो है ना सबसे मेन जो बात मुझे लगी, सबसे न्यूट्रल जो बात लगी और सबसे जो पॉजिटिव बात लगी मुझे स्पेसिफिकली वो ये थी ला तफर्रकू, कि तफरका ना डालो। और इस बात को इंजीनियर साहब ने जो है ना यहाँ से लिया। ये बात बेसिकली जो है ना वो कुरान पाक कह रहा है ना, इंजीनियर साहब कह रहे हैं ना, कोई पीर मुर्शिद कह रहा है ना कोई, तो ये जो चीज़ उन्होंने पिक की, क्योंकि मैं बीइंग कह लें कि लेक्चरर हूँ और जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट को मैं 300-400 बच्चों को रोज़ फेस करता हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है उनकी परवरिश में काफ़ी हमारा भी हाथ होता है। तो एक होता है न्यूट्रल, जस्ट न्यूट्रल रहना, एक होता है पॉजिटिव, मतलब अप्रोच करना न्यूट्रल होकर पॉजिटिविटी की तरफ जाना, नेगेटिविटी। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि इन्होंने पॉजिटिव अप्रोच करके ला तफर्रकू को बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऊपर लेके गए कि तफरका ना डालो, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से जो है ना वो। आपको क्या लगता है इससे पहले ये जितने उलमाए कराम थे, जितने भी बड़े बड़े हैं, कि वो ये बात नहीं करते थे? वो ये बात करते थे, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि ये बात करके वो खुद इस पे अमल नहीं कर पा रहे होते थे, या सम टाइम कुछ ऐसी हदीस हैं जिनको वो हिडन मिस्ट्री के तौर पे साइड पे कर लेते थे, जहाँ पे उनका कह लें कि उनका अपना फ़ायदा होता था, कि मसलक का फ़ायदा होता था, तो वहाँ पे वो अपनी यूज़ कर लेते थे, और जहाँ पे उनका फ़ायदा नहीं होता था, तो ये बेसिकली बात इनमें चेंज है।
तो ये मतलब इन्होंने कोई बात जो है ना वो छुपाई नहीं है, जो इस्लाम है इन्होंने ओवरऑल जो है उसको जाहिर की है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बात जो है ना वो बहुत अच्छी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हाँ जी, चलो आप आ जाओ। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बच्चे? हारून। किधर से आए हो? सियालकोट से। सियालकोट हमारा हो चुका है, वो जो वहाँ पे हमारे एक मुर्शिद है ना, जानते हो उन्हें? हाँ जी, वो हमारे भी मुर्शिद हैं। अच्छा, पहले एक्स मुर्शिद है आपके? हाँ, एक्स मुर्शिद है। अच्छा, पहले हम उनसे मिला करते थे, अब हम इंजीनियर साहब के बाहर आते हैं। उन्होंने इतना ढंढोरा पीटा था ना कि आज सियालकोट आज वोटिंग करवा ले, आज हमारी स्टूडेंट ज्यादा है। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। हाँ ऐसे ही है, हर अल्हम्दुलिल्लाह हर गली में हमारा स्टूडेंट है। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, आपको तारुफ कैसे हुआ? तारुफ मुझे नेगेटिव हुआ था 2018 में, तो लोगों का भी काफ़ी मना करता था कि यार इसे ना सुनो। मना करते थे? हाँ, मना वो करते क्यों? थे। बस लोगों से सुना था कि ये बंदा नहीं ठीक। अच्छा। कोई नया लोगों से सुना था? हाँ, खुद नहीं सुना? खुद नहीं रिसर्च की कभी। अच्छा। लेकिन जब खुद रिसर्च की, वो कहते हैं ना कि अल्लाह इंसान को ज़िंदगी में एक दफ़ा हदायत का मौका देता है। तो जब रिसर्च की और उसके बाद फिर गौस पाक के धोबी वाला वाक़या जब मैंने सुना, तो वो मैंने सोचा कि यार ये बंदा बात ठीक कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है। फिर मेरा तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है ना वो मेरा क्लियर हो गया इंजीनियर साहब की वीडियोस देख के। फिर ऐसा ऐसा फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पता चलती गई। रफ़ा जान भी मैंने स्टार्ट किया 2020 में। तो अब अल्लाह का शुक्र है मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि हर बंदे को मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फर्स्ट टाइम आए इधर? नहीं, मैं थर्ड टाइम आया। थर्ड टाइम आया। घर वालों को क्या स्टेटस, उनको भी दावत दी, उनको भी समझाया? कोई नहीं समझाता हूँ। आए? हाँ, वो रास्ते आए? चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ, लेकिन ऐसा ऐसा अब चेंज हो गया ना। जब जो स्टार्टिंग से जब बाप दादा की जो शिर्क से बस दूर हो जाए। हाँ, शिर्क से वो दूर है। शिर्क से अल्लाह का शुक्र है। हम वैसे तो पहले बरेल भी थे, लेकिन शिर्क हम नहीं थे करते। हम इस चीज़ को बुरा मानते थे कि दरबारों पे जाना, ये चीज़ तो हम शुरू से ही इस चीज़ को गलत कहते हैं कि जी दरबारों पे नहीं जाना चाहिए। बड़ी बात है। फिर तो काफ़ी हद तक ठीक है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक चेंज आ गया। तो अब ऐसा ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें मज़ीद उन्हें चेंज लेके आऊँ। बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, माशाल्लाह। किधर से आए हो? मैं सियालकोट से आया हूँ। सियालकोट से आए हो? जी जी। मुझे सबसे पहले तो ना मुझे अली भाई से एक मतलब यही था कि अली भाई ना जब भी कोई करते हैं ना, सारे मौलवियों को ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा रोस्ट करते हैं। तो मुझे ये बुरा लगता था। बाकी सारे मौलवी ना बहुत मीठे मीठे हैं, सीधे सीधे बात करते हैं, तो मतलब अपनी बातों में ले आते हैं। अली भाई में मुझे ये बुरा लगता था कि हर बंदे को रोस्ट करते हैं, हर बंदे को बुरा भला कहते हैं। पर फिर आके मैंने ये फील किया कि अली भाई एक तरह से ठीक है, क्योंकि हमें वो हमारे इस्लाम से दूर कर रहे हैं। हम जो रफ़ा नहीं करते, जो चीज़ें हम नहीं करते वो हमें उन्होंने नहीं बताई हैं। नहीं तो जो उनके मीठे मीठे चेहरे आप खुल के सामने नहीं, आप वो रोस्ट नहीं कर रहे, तो वो देख तो गालियां दे रहे हैं। तो खुद ही मुझे गुस्सा आता है कि अली भाई भी जितना बुरा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अपना दिल करता है कि उन्हें मतलब ऐसे किया जाए कि इतनी देर उन्होंने हमें गुमराही में रखा हुआ है। कि अब आके मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अली भाई काफ़ी चीज़ें, अली भाई ने ना एक्चुअली ये किया है कि पहले इस्लाम में जैसे मेरे नज़दीक धूड़ जम गई थी, उन्होंने साफ़ किया। मतलब उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें हमारे आगे लेके आए हैं, जिससे ना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम रास्ते पर जा रहे हैं, अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। रफ़ा दैन वगैरह नहीं करते थे, रफ़ा दैन करते हैं, देखें सारे कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं करते थे। मतलब हम जिस फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बाकी नमाज ही है, नमाज ही बंदे एक मोमन में और उसमें तो एट हमारी नमाज तो ठीक होनी चाहिए, नमाज ठीक होनी चाहिए। तो इससे मैंने जो मेरे में चेंज आया ना, मेरी नमाज ठीक हुई है। नहीं अब उनको सुनते हो जो बाकी वो मीठे मीठे थे, अब लगता है वो मीठे मीठे? नहीं मीठे मीठे नहीं, अब तो खुद ही गालियाँ निकालने का दिल करता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि उन्होंने हमें बातों में ला के उलझाया हुआ था। सही पहले ये हमने सही हदीसें सुनी है, ज़ईफ़ हदीसें बताते थे, बातों ही बातों में एक हदीस अपने रिलेटेड लिमिटेड उन्होंने रखा हुआ था। पर अली भाई हमें बताते हैं बहुत ही वसी, बहुत ही वाइड बताते हैं कि हर चीज़ कि खुद ही दिल करता है कि लगता है, खुद ही आता है कि ये बात ठीक आ रही है, कि उनकी बात पे यकीन करने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ बाइस्ड है, ये अनबाइस्ड है, ये अनबाइस्ड है, ये हर किसी से रिलेटेड ये उनकी बातें नहीं करते हैं। मतलब कुरान पाक की सिर्फ कुरान हदीस सुन्नत। फर्स्ट टाइम आया? हाँ नहीं, मैं सेकंड टाइम आया। पर सादे मोहतरम से मिल लिया? नहीं, इंशाल्लाह मिलेंगे। पर मैं अपना रिव्यू देना चाह रहा था, फीडबैक देना चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंज आया मेरी लाइफ में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? नुमान अशरफ। नुमान अशरफ, किधर से? मैं लाहौर से।
लाहौर का आज कोई गाड़ी भर के तो नहीं लेके आया कोई बस से? तीसरा चौथा पांचवा बंदा तो मेरे ख्याल में मैं बात कर रहा हूँ। लकड़ी का काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले ही आया हुआ था, तो मेरी बहुत ही ख्वाहिश थी कि मेरी माइंड ये था कि जब मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं सबसे पहले इनसे मिलूँ। तो काम की वजह से नहीं मिल सका, तो फिर मैंने इनसे रब्ता किया, किसी तरीके से मुझे नंबर मिला, तो फिर मैंने इनसे, मेरी दिल से ख्वाहिश थी कि मैं इनसे मिलूँ। कब से सुन रहे हो? तो मैं इनको ये 4-5 माह हो गए हैं, तकरीबन 6 माह हो गए हैं मुझे इनसे उनको सुनते हुए। तो मेरे मामू थे पहले, वो मुझे बताते थे इनके बारे में, तो तब ना ऊपर से निकल जाती थी, तब पता ही नहीं था। तो जब अल्लाह के फजलो करम से जब मुझे पता चला, आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनको सुना, तो इतना सुना कि मैं जब रात को अकेला होता था ना तो मैं इनको सुनता था, तो मुझे तसल्ली होती थी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो इस बंदे में है जो मुझे बता रहा है, और मेरे दिल में और मेरे जिस्म में जो चेंजिंग आ रही है। तो अल्लाह का एहसान है, बहुत शुक्र है। और सबसे बड़ी मुझे ये है कि मेरी वालदा इनसे बहुत मुतासिर है, वो अल्लाह का शुक्र है। और मेरे वालिद तो नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत दे। तो वैसे मेरे घर वाले सारे पहले ही बरेलवी थे, तो मेरे जो कैसे बरेलवी थे? कट्टर थे थोड़े बहुत क्या? बेतहाशा। मेरे कुछ कज़न ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ जो अच्छी बात है, जो कुरान हदीस की बात है, जो वो बताते हैं ना दूसरे मौलवी, वो कहते हैं हमारा उनको भी सुनने तो दिल नहीं करता, जो सही बात होती है। तो इस सिलसिले में मेरी काफ़ी उनसे बहस होती थी, लेकिन ख़ास तौर पर मैं बहस नहीं करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं अहले हदीस की तरफ आया। तो अहले हदीस से जब मैंने अली भाई को सुनने की ख्वाहिश की और उनको सुना, तो अल्लाह पाक का शुक्र है। कौन सा लेक्चर पहला जो टर्निंग पॉइंट बना, और क्या था उसका टॉपिक, क्या था, और कौन सी बात समझ आई? मुझे स्टार्टिंग में इनका यही अच्छा लगता है कि जब ये बाबों की तरफ से करते हैं, क्योंकि हम तो बरेलवी थे ना, तो आप पहले बाबों के स्टाइल में थे, तो इसी वजह से। अच्छा। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, मेरे पूरे घर वाले इनके तरफ जाते ही नहीं कहीं। जो होता है वो अल्लाह की तरफ से ही होता है, तो क़यामत तक जो होना है उनकी तरफ से ही होना है। अच्छा, आपने कहा पहले मैं अहले हदीस की तरफ से, जी, तो अहले हदीस में रेफरेंस दे होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता हो गया अहले हदीस की तरफ। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया, क्या फ़र्क क्या था इंजीनियर सरकार अहले हदीस का भी फ़र्क था कोई देखा? उनका बस थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है, अभी फर्स्ट टाइम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे अच्छा तहकीक अभी चल रही है। हाँ जी, तो जैसे जैसे होगा इंशाल्लाह मेरे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, शुक्र है मुझ पर। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अदील अहमद नाम है। अदील, किधर से? मैं पिंडी से। पिंडी से जी। अच्छा, क्या करने आए थे पहले तो ये बता दें। मैं दूसरी मरतबा आया हूँ, पहली मरतबा आया था तो किताबों का इल्म था कि इंजीनियर साहब डिस्काउंट पर देते हैं, और क्योंकि मैं खुद भी शरियन लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए फिर मुताला भी रहता है, इस वजह से मैंने कहा किताब लेने हूँ। किताबें तो बंदा फ़ोन पे भी मंगवा सकता है। इसके मैंने फ़ोन किया था, लेकिन वो पता नहीं बिजी जा रहा था क्या, तो मैंने कहा चक्कर लगा लेते मिल भी। फर्स्ट टाइम आया? नहीं, दूसरी मरतबा आया हूँ। दूसरी। इनका तारुफ कैसे हुआ था, आपको कैसे हुआ? मनफी तारुफ हुआ था, वो एक गुफरान साहब थे, वो नारा लगा रहे थे, बड़ा अजीब हाँ, वो पिंडी के मौलवी है वो आपके? जी, बल्कि वो पिंडी वाले मुफ्ती साहब के पड़ोसी हुए हैं। जी। आप पड़ोसी हैं? जी, पड़ोसी। अच्छा। तो वो गुफरान साहब के ये दूसरे वाले? वो दूसरे वाले मुनाज़रे वाले। अच्छा, हमारे मुफ्ती साहब जी। अच्छा। तो मनफी तारुफ हुआ था, उसके बाद दीन की तरफ आया, कुछ वजूहात थी, फिर जो आगे बढ़ता गया, इंजीनियर साहब को सुना, और दिमाग जो अकल थी वो शुरू से तस्लीम ही नहीं करती थी उन अकायद को जिन पर हम लोग कुछ बड़ा परवरिश पाई हमने। तो बस आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब को सुना, और मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स उनको सुनते हुए। अच्छा, क्या लगता है आपको इंजीनियर साहब की ऐसी कौन सी बात पसंद आई, कौन सा वो पहला क्लिप था जो हिदायत का सबब बना? देखिए, एक तो इनका जो अंदाज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, सुनते साथ इंसान मुतासिर होता है। ये तो और भी लोगों के, मुफ्ती साहब के भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कि जो ये हवाले देते हैं किताब से, इन्होंने हमारे मुसलमानों की बुनियाद बना दी है। और अभी भी ये इशू आता है कि जब भी रिश्तेदारों से कज़न वगैरह को तबलीग करना चाहूँ, तो मुझे समझ नहीं आती कि इनको कहाँ से बात, क्योंकि उनको कुरान का और हदीस का वो उनकी बुनियाद ही उस पर ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल होती है उनको समझाने में। पहले उनको बुनियाद की तरफ लाना पड़ता है, उसके बाद जाके हवाले देने पड़ते हैं। सच्ची बात है, पहले उनको बताना पड़ता है कि यार दीन है क्या, तुम क्या देख रहे हो। सही बात है। अच्छा, घर वालों को क्या स्टेटस है, दावत दे सके? देखिए, जो घर की औरतें हैं वो तो मतलब इतना कहते हैं कि बस तू ठीक जा रहा है जैसा भी है, वो खुद नमाज नहीं पढ़ते, कोशिश करता हूँ उन्हें पढ़ाऊँ। यार कायद तो ठीक करने हैं ना, शिर्क से बचाना नहीं यार, सबसे बढ़िया तो मसला शिर्क है, उससे तो बचाना है। तो दावत दी, दावत कामयाब हुई कि नहीं हुई? दावत दी, चल रही भी है और कामयाब भी हो रही है, आस्ता आस्ता होगी कामयाब। वो मजलिस 50 देखे ना, गिद्दड़ सिंह सिखाई हुई अली भाई ने। जी। घर वालों को कैसे टैकल करना है, दावत कैसे रखनी है, ये सारे तरीके करके दावत रखनी है जी। हाँ, अदरवाइज दावत रखने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अकमल। अकमल जी। अकमल भाई किधर से आए हो? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से, माशाल्लाह। फैसलाबाद से झेलम
ہاں جی. کتنے بجے نکلے تھے؟ میں تقریباً نکلا تھا 12:30 بجے رات کو. ہاں جی. اسٹے کدھر کیا؟ اسٹے کہیں بھی نہیں, گجرات ہوا تھا آئی تھنک سو ہاف آور کا. اس کے بعد ڈائریکٹ. کتنے بندے آئے ہو؟ میں اکیلا ہی آیا ہوں فیصل آباد سے. اپنی گاڑی تھی؟ نہیں میں لوکل آیا ہوں. لوکل آئے ہو جی. اب بتاؤ کیا کرنے آئے ہیں؟ میں اسپیشل ملنے ہی آیا ہوں. پہلے بھی آیا تھا 1 سال پہلے, لیکن اب دوبارہ بس بیٹھے بیٹھے ہی رات میں پروگرام بن گیا. اکیلے بندہ دوست کے ساتھ پروگرام بنا تھا, لیکن وہ ان کی کچھ مجبوریاں تھی, اس وجہ سے آ نہیں سکے. تو اب بات یہ ہے کہ اب ایک بندہ جو آپ کو پراپر ریفرنس کوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو بندے کہانیاں سناتے ہیں ان میں فرق تو ہونا چاہیے. بے شک. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہائیجین اپنی مینٹین کرنا چاہتا ہے, وہ آپ سے پوچھے گا یار یہ کھانے کے اندر انگریڈینٹ کون کون سے ڈلے ہیں. اسی طرح ہی اب جو بندہ اس نالج رکھتا ہے دین کا, وہ ریفرنس دیکھے گا. میرے جیسا کم عقل کم شعور, ٹھیک ہے, ناقص آدمی اگر وہ دیکھے گا یار ریفرنس ٹھیک کوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آٹومیٹکلی اس کا دل مائل ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو بس یہی باتیں ہیں انجینئر صاحب کی دلیری, ٹھیک ہے, ان کی سچی باتیں, ریفرنس, اور یہ جو ڈائریکٹ مولویوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات نا بندے کو بہت مثلاً کہ یونیک کر دیتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. آج ہم سارے یہ بول رہے ہیں, اس سے پہلے تو ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کو بولے کہ لکھا کدھر ہے. ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. بخاری مسلم کا کسی کو پتہ نہیں پتا, سیاہ ستہ کی کتابوں کا نہیں پتا تھا. انجینئر صاحب کی وجہ سے ہمیں شعور آیا ہے کہ یہ کتابیں بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے حدیثیں پڑھنی ہیں ہم نے. یہ پڑھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں, یہ پڑھی ہوئی ہیں, پڑھنی چاہیے ہمیں. اور یہ کتنے بڑے نام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام, تو یہ کیا کرتے رہے ہیں یار, انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ صرف چندے کھاتے رہے ہیں اور صرف اپنے جائیدادیں بناتے رہے ہیں. یہ دین کے نام پہ ہمارے باپ دادوں کو جو ہے نا انہوں نے دوزخ کی طرف دھکیلا. سیدھی سی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی گمراہ ہیں لوگوں کے پیچھے لا کے, ابھی بھی گمراہ ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ان کی ہدایت کریں, تو انشاءاللہ تعالی راہ راست پہ آئیں گے. وہ ایک ٹائم آئے گا ساری دنیا مسلمان ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ بھیا, جزاک اللہ. سر السلام علیکم, کیا نام ہے بھیا؟ سردار انیس. سردار انیس, جی جی. کدھر سے آیا؟ بیسکلی کشمیر سے ہیں, میں اوورسیز ہوں بیسکلی. اچھا. سے آیا ہوں اور 15 دن کی چھٹی تھی. کشمیر میں کون سا علاقہ آپ کا؟ منگ میں, سدنوتی منگ. ٹھیک ہے. گاؤں میں میرا منگ ہے, سدنوتی ضلع ہے ہمارا. اچھا, اوورسیز کہاں سے؟ یہ گلف میں ہے. گلف میں, جی جی. اچھا یہ بتائیں, تعارف انجینئر صاحب کا یہاں ہوا وہاں جا کے ہوا؟ نہیں, یہاں پہ میں بہت لمبے عرصے سے وہاں پہ ہوں. اچھا اچھا. تو ہمارے جو یہاں کا کلچر ہے اسپیشلی مسجدوں کا, مدارس کا, اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے کافی. ٹھیک ہے. وہاں پہ روک ٹوک نہیں ہے, آپ جس مسلک ہے کچھ ہے جو بھی ہے آپ کا, وہ وہاں پہ اس طرح کا کچھ ایشو نہیں ہے. اب یہاں پہ جب انجینئر صاحب کو, ان سے پہلے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو سنا تھا, ٹھیک ہے, وہ جو اسحاق صاحب تھے ان کو ہم نے بہت سارے ہمارے وہ جو کلیئر تھے معاملات, مگر انجینئر صاحب سے جو میرا جو ذاتی طور پر کلیئر ہوا وہ ہوا اہل بیت. اس کا جو معاملہ تھا نا, جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی, وہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ انجینئر صاحب کے جو میں نے بہت سے لیکچر سنے. پھر دوسری جو اہم بات ہے, میں نے رفع یدین شروع کیا انجینئر صاحب کے, مطلب ویڈیوز دیکھ کے, ریفرنس دیکھ کے. اب اس میں یہ ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انجینئر صاحب سے غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں. ہاں, ان کے ریفرنس تو آپ ان سے ریفرنس مانگتے ہیں نا. پھر نہیں مانگ, وہاں پہ ہم لوگ مانگ نہیں سکتے, ہم لوگ دور ہوتے ہیں. اچھا, چلیں کسی اور دوست سے تو بات کر سکتے تھے نا, کہ کسی اور. میں نے مختلف علماء کو سنا. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تحقیق شروع کی اپنے. صحیح ہو گیا. میں نے رفع یدین ایسے نہیں شروع کی کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. میں نے مختلف علماء کو سنا, اور جو مجھے ٹھیک لگا سر, اینڈ میں رزلٹ جو میرے علم میں, میرے بساط کے مطابق جو کچھ تھا, وہ یہی میں سمجھا کہ انجینئر صاحب جو کہہ رہے ہیں, انجینئر کے ریفرنس تگڑے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو پیچھے جو علماء تھے, جو علماء حق ہیں, اب سارے علماء جو ہیں وہ مختلف ان کے دلائل ہیں, روایتیں ہیں, جو بھی ہیں, مگر ان کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ صحیح لگے ہمیں. بلکہ اب تو جو آپ کے دوسرے ہیں نا بھائی, وہ حنفی بھائی, نے بتائیے گا آپ قادیانیوں کی طرف بڑھتے ہیں. نہیں, اس طرح کے ہم بحث نہیں کرتے ٹاپک کہ کبھی بھی کسی کے نہیں. ویسے اصلاح تو کر سکتے ہیں نا, وہ قادیانیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا نا, میں علماء سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم علماء کا احترام نہیں کرتے, سب کا احترام, مگر مشکل یہ تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مسئلے میں یہ ادھر لے کے چلے جاتے ہیں, پھر آگے گلی بند ہو جاتی ہے. چونکہ ہم شروع سے ہم نیشنلسٹ ہیں, بیسیکلی کشمیر سے ہیں, نیشنلسٹ ہیں, ہمارا ان کے ساتھ شروع دن سے اختلاف ہے.
और फिर जिस एरिया में हम लोग पैदा हुए हैं, बाय बर्थ हम ये जो देवबंदी एक मसलक है वो लोग काबिज हैं हमारे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरफ ले चलते थे, ये बोलबाल में लेके गए हैं, ये जान के लेके गए? नहीं, वो उनके अपने मफादात हैं सर। हाँ, जान के लेके गए हैं सर, वो उनके अपने ये मफादात तो सब हैं जानते और थे ना, इनको तो पता था ना क्या लिखा हुआ है, उसी हिसाब से चल रहे हैं। जो उनके मामलात हमने बहुत दफ़ा खुद इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि जो उनके फ़ायदे की चीज़ होती है उसी तरफ चलना शुरू हो जाता है। जी, ऐसे ही जैसे ही उन्हें कुछ मसला शुरू होता है तो वो वहाँ से टेढ़े हो जाते हैं, तफरीके की बात कर देते हैं। तो ये एक तो बड़ा दुखदेह अमल था, समझ नहीं आ रही थी। तो इंजीनियर साहब ने बहुत सारे मसले क्लियर किए, जनाब वो इसहाक साहब ने किए, डॉक्टर साहब ने किए, मगर एंड पे जो इंजीनियर साहब ने इनको सुना ना, तो हमारे काफ़ी सारे मामलात वो बेहतर हो गए। तो अभी बड़ा शौक था उनसे मिलने का। पिछले हफ्ते मैंने बड़ी ट्राई की, मैं लेट हो गया, तो अभी मेरी परसों फ्लाइट है, तो आज अगर ना मिलते तो बड़ी मुश्किल थी। मुलाकात हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी मैं इंशाल्लाह मुलाकात जाएं मुलाकात करके। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इब्तिसाम नाम है मेरा। इब्तिसाम जी। इब्तिसाम किधर से आए हो? मैं दीना से आया हूँ। ये दीना से? जी जी। अच्छा, कैसे आना हुआ ये तो बताओ पहले। मैं इंजीनियर साहब से मिलने आया हूँ, पहले भी 2 दफ़ा आ चुका हूँ, और अभी दोस्त को लेकर आना था, ये दुबई होते हैं मेरे दोस्त। अच्छा, आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ, फ्रेम में तो आओ ना यार। ये छोटा भाई है मेरा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद तैयब। जमाल हसन। हाँ जी, तो ये दोस्त कह रहे थे कि मैंने भी इंजीनियर साहब से मिलना था। मैंने कहा चूँकि मैं जा चुका हूँ पहले, तो मैं भी आपको लेके चलता हूँ, तो आप मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। इंजीनियर से सुन रहे हो तुम? मैं तकरीबन 2 साल से सुन रहा हूँ। तो एक अहले हदीस भाई थे मेरे, तो मैं तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने तारुफ करवाया इंजीनियर साहब से, तो तब अगेंस्ट करवाया। हाँ। ठीक है, लेकिन करवा दिया ना। हाँ, सही है। फिर बंदे की अपनी अक्ल सूझबूझ होती है कि वो इंसान सोचता है कि बात कौन सी ठीक है। ठीक है, तो इस वजह से पहले तो शुक्रिया उनका अदा करना। जी, बिल्कुल बनता है उनका। तो इस वजह से इंजीनियर साहब के साथ ना थोड़ा लगाव हो गया। अच्छा, जिसने तारुफ करवाया था वो बोलता को नहीं बोलता? नहीं बोलता, नहीं बातचीत तो है, लेकिन वो अगेंस्ट ही है, मतलब वो भी अगेंस्ट है। वो कहता है कि आप को हमने कोशिश की कि सीधे रास्ते पे लेके तो और खराब हो गया। हदीस का तारुफ उन्होंने खुद करवाया, तो फिर जब हमने हदीस का और तारुफ करवाया तो उनको हजम नहीं हुआ। हाँ जी, चले होगी मुलाकात हम किए थे। जी जी, गया। चलो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।